инак намоишаморо ё худ дарсамонро оиди шиносии бо Word идома медиҳем ва барои мисол биёед ягон документи худро боз мекунем ё худ мекушоем. барои ин медароем ба компютер, медароем ба диске ки мо дар он файли худро дорем. файлҳоро бояд ёбем. ва барои мисол биёед ана ин файлро боз мекунем. хуб, чун барнома файлро кушод, масштаб маънияш дур наздик кардем. ана аз инҷо инҷо масштаб ҳаст ва инчунин тариқи вид метавонед одна страница, несколько страниц ё по ширине, яъне масштабро ба кори худ метавонед андак наздик карда, чӣ хел шумо гӯем ба роҳат бошад ин хел кор кунед, ба худатон мувофиқ намуда кор кунед. инак биёед ана ҳамин намуд документро дар Word аз нав месозем. барои ин мегузарем ба файл, создать ва новый документ. инчунин агар мо хоҳем документи нав сохта мебошем, ба ҷои файл, создать новый документ метавонем аз клавиатура интихоб кунем клавиши Ctrl ва N англисӣ. ин барои документи нав кушода. хуб, чун документи нав кушода шуд, корро аз чӣ оғоз мекунем? Корро аз он оғоз мекунем ки ба ин документ, яъне ба ин коғаз, формате ки он А4 аст ҳозир, бояд мо пеш аз корро оғоз намудан якчанд гӯем параметрашро рост кунем. барои мисол ҳошия, чун дар дафтари катак шумо мебинед ё ин ки рахтарон онҷо низ ҳошия дорад, дар Word низ чунин ҳошия аст, барои он ки ҳуҷҷатҳо стандарти худро доранд, чун ба принтер печат кардан ё ин ки реферат ё кори дипломӣ ё мактуб, яъне стандарти худро дорад. мо бошем бо стандарти миёна кор мекунем. инак барои он ки шумо параметри варақро дуруст монда бошед, метавонед тариқи ана ба ин ҷадвал омада двойной щелчок, яъне бо муш кнопки чапаш резко тез дубор чикор кунем, кушоем. ана ин ном дорад параметри страниц, яъне ин диалоговое окно ном дорад параметри страниц. инчунин ба параметри страниц метавонед дарои тариқи макет ва ана инҷо ҳаст кнопкаи хурд, метавонед ин кнопкаро интихоб кунед ва боз ба параметри страниц дароед. параметри страниц барои мо чӣ лозим? яъне инҷо метавонем мо нишон диҳем поля, яъне хуб ҳошия. барои ҳошияро аниқтар дидан, чун менигарем ба ана инҷо қисми сафед ҳаст, қисми хокистарранг, яъне қисми сафед оғозаш ин оғози қатор ва охираш ин охири қатор. қисми сери инҷо навишта намешавад агар мо тариқи ана ин маркер нишон надиҳем. яъне агар мо мисол ана ба инҷо нигоҳ кунем 2 сантиметр верхни, яъне қисми болои, метавонем чӣ кор кунем? верхни мисол мемонем 1/5, вақти мондани гӯем 1/5, яъне вақти шумо мехоҳед тақсим кунед 1/5-ро, бо диққат бошед ки дар баъзе стандарт қабул шудааст нуқта, дар баъзе стандарт қабул шудааст вергул. 1/5 яъне 1/5. чун инро мондем ба дигараш гузаштем, яъне метавонед 1/5-ро дастӣ монед ё ин ки метавонед тариқи ана ин стрелкаҳо поён ва боло карда рақами лозимаро интихоб кунед. яъне ба 4 тараф 1/5 ҳошия мондем. мисол агар ба шумо рақамҳои дақиқ лозим шавад, шумо пеш аз ҳуҷҷат сохтан бояд аниқ кунед ки ба шумо кадом ҳошия лозим. дар идома интихоб мекунем ориентация чӣ маъне дорад? книжна, яъне варақамо дар намуди китоб ё альбом мебарад дар намуди альбом.
ana اینجا گوییم نمونه آورده شده است. ما انتخاب میکنیم کنیژنی کتاب. با переплет نمیرسیم حالا با ما چون переплет لازم نیست. انتخاب کردیم میگیم اوکی. چون اوکی گفتیم انا حاشیه های ما خیلی که مونده بودیم 1.5 سانتیمتر. یعنی میتونیم آغاز کنیم متن ما رو. یعنی چون اینجا میبینید متن آغاز شد از سر همین قطار. این شما میتونید آغاز و آخری متن را طریق انا این مارکر، یعنی میتونید پایانش رو داشته از کجا خواهید آغاز میکنید. خب برای مثال ما اگر خواهیم که این متن رو کور کرده باشیم با آخرش مونده میتونیم بک اسپیس یعنی استیل کلی کور کنیم، یا اینکه به سرش مونده میتونیم طریق دلیت کور کنیم. برای مثال یک متن می نویسیم، ویرگول یا نقطه میمونیم و چیکار کرده میتونیم. یعنی ما میتونیم این متن رو طریق کناپی چپی مشکل روی دیلیت کنیم. اینجا هست کناپی کپیروید کردیم. چون کپیروید کردیم کناپی вставить فعال گردید. میتونیم اینجا یک با کناپی چپ مونیم پرابل و вставить کنیم. یعنی با این رو کار میکند بوفر ابمن برای کپی و ماندن حجت. میتونیم قطار ما رو پر کنیم. اکنون قطاری کلان رو گرفته کپی و میتونیم вставить کنیم. با ما دو قطار شد. اگر خواهیم که این قطار رو به اینجا و دوامی قطاری بالایی بیاریم میتونیم دلیت پخش کنیم. اینش رو نیست آخر میمونیم دلیت پخش میکنیم و ما علاقه دو قطار داریم. اکنون میتونیم این قطار رو وی دیلیت کنیم. طریقی این دو کناپ که مارکری سر و آخر مونیم، سر و آخر پایانش بالایش باشد برای ابزاس یعنی قطار اول جواب میده. خب اینچنین ما میتونیم طریق این کناپکه ها، یعنی حاضر متن ما به طرف چپ راست است، یعنی به طرف چپ آماده است، میتونیم به سنتر گذاریم، طرف راست گذاریم چپ. اینچنین طریق این قسم میتونیم رزمیر شریفت ما رو 12 14 یا دیگر کرده باشیم. مثال 12 و ما 13 لازم باشد ما به اینجا میدرایم 13 انتر انتخاب میکنیم نمود شریفت. برای مثال تایمز نیو رومان اینجا رو میکشیم این استریلکر رو انتخاب میکنیم تایمز نیو رومان. اگر اینجا نیافتید طریق رولی که مشکل میتونید به پایان تابید، یا اینکه طریق این پالزمات میتونید تا حرف ت انگلیسی بیایید. با حرف ت میاییم و از اینجا میاییم تایمز نیو رومان. برای چی تایمز نیو رومان؟ این شریفت تایمز نیو رومان در بسیار حالت ها به حجت قبول شده است. اینچنین ما میتوانیم اکنون متن ما رو اندک حفظ کرده باشیم. برای این ژیرنی میکنیم این کناپکه. مثال سرلوحه و جاهای اساسی رو میتونیم طریق ژیرنی نشان دهیم. کورسیف کنیم، یعنی اگر به ما دست نویس نزدیک باشد کورسیف و چاپ خط کشیده. اگر خواهیم که تمام متن رو کور کنیم طریق کنترل آی انگلیسی تکست ما همش روی دیلیت می شود. میتونیم اکنون دلیت یا با بک اسپیس آن رو کور کنیم. اینک برای آن که ما حاضر کار رو ادامه دهیم بیایید از این متن استفاده میکنیم. چون دیدید ورد خودش یکم حرف را کلام نمود، لیکن به ما لازم که همه حرف ها کلام باشد. نگفتن امانت که اگر خواهید این نمود از یک دکومنت به دیگر دکومنت یا پاپکه بگذارید میتونید از Alt و Tab انتخاب کنید. Alt و Tab میتونید Alt را داشته استفاده طریق تاب این نمود چکار کنید و دیگر پاپکه یا دکومنت گذاشته باشید. اکنون چون در
ҳуҷҷати асосӣ мебинем. ҳарфҳо калон метавонем инҷо низ видилит кунем ва бо тариқи Shift F3 ҳарфҳоро калон кунем. ва бо ҳамин намуд матнро идома медиҳем. метавонем caps пахш кунем ва бо ҳарфи калон нависем. хуб, дар идома ба мо нохунак лозим. барои нохунак мо интихоб мекунем Shift 2, ана нохунак. баъди клавиши 0 ҳаст клавиши тире. метавонед бо Shift анон тиреро пахш намуда чунин хат кашед ва бо Shift 2 нохунакро пӯшед. пробел ба боз хат мекашем. ин барои моҳ ва андак барои сол. ва метавонем бо таб пробели калон монем, яъне ҷои холӣ монем. барои мисол шаҳри Шехуҷанд. метавонем баргардем ва шеро кӯр карда боз хурд кунем. навиштем Enter. ана ин матнро менависем. ё ки метавонем копия, кнопки рост ва инҷо вставид кунем ана ин матн моро. ана ин матнро фарз кардем ки мо навиштем. албатта шумо ин матнро бояд худтон нависед. барои осон шудани кор мо мегӯем копия вставид, яъне бо ин роҳ чун дидед шумо аз дигар ҳуҷҷат метавонед матнро копия вставид кунед. хуб, анакнун қисми форматирование, яъне ҳуҷҷатро соз мекунем. барои ин ана ин се қаторро гирифтем. барои марказ гирифтан интихоб мекунем Center. ана инҷо мегирем Times New Roman. размерро 14 мекунем. ду ана ин қисмро видилит кардем. аз инҷо жирни интихоб мекунем. жирни шуд. барои он ки байни ин ду хат ҷой бошад, дар охири мемонем қатор, яъне интихоб мекунем Enter. ана ба мо ҷой шуд. ин қатор боз размер мисол 12 Times New Roman. анакун тариқи ана ин маркер метавонем матн моро дар ин тараф рост кунем. боз матнро видилит мекунем. интихоб мекунем жирни. барои фарқият мебинем бо аввора жирни. хуб, анакун интихоб мекунем сарлавҳа жирни, дар центр ҷой медиҳем. размерро 14 мекунем. барои мисол албатта шумо метавонед дар вақти холигитон ин функсияро якчанд бор такрор кунед. интихоб мекунем матни поён. мегирем размер барои мисол 14, боз шрифти Times New Roman. жирнист лозим нест, лекин ба мо абзац лозим. барои абзац интихоб мекунем аз маркери болоӣ, на поёнӣ, айн фақат болоӣ. хуб, ана матни мо тайёр шуд. онро сохранить мекунем. барои ин метавонем интихоб кунем аз ана ин кнопка ё ин ки Ctrl+AC англиси. интихоб кардем сохранить. нишон медиҳем дар куҷо мехоҳем сохранить кунем. агар шумо аз хотир бароварда бошед, метавонед дарси гузаштаро бинед. ва ана инҷо метавонем номи файлро монем. намуна. ва интихоб мекунем сохранить. номи файли мо ана дар инҷо пайдо мешавад. ана дар болои барномаи Word. хуб, барномаи Word-ро маҳкам мекунем. ва боз як чизи муҳиме ки бояд шумо дониста бошед, ин интервал байни қаторҳо, чун ба ин матнҳо менигарем, яъне байни қаторҳо ҷо ҳаст. байни қаторҳо ҷо ҳаст, яъне ана ин якум қатор, ана ин дуюм қатор ва байни онҳо ҳисобида мешавад интервали байни қаторҳо. ё ин ки ана ин қатор ва ана ин қатор, ана ин ҷои холигӣ мебошад интервали байни қаторҳо. хуб, мо метавонем ин қаторҳоро тариқи абзац, яъне хурду калон карда бошем. мисол матнро видилит мекунем, яъне ҷудо мекунем. ана дар ана ин қисм
یعنی در گروه ابزاц هست پункти интервал. از اینجا میتوانید اینتروالی استاندارد اینتروالی 1 باشد، میتونید 1 رو انتخاب کنید که 1 نه همیشه یاری میکند. برای آنکه دیگر اینتروال ها رو دیده باشید میتونید این رو پخش کنید با کانال چپ در другие варианты و میبراید انا این نمود دیالوگ اکنون. این یک مورد. دویم راه میتونید در متن جدا شده یعنی مدل کرده کناپی راست رو پخش کنید و از اینجا کانتکست منو انتخاب کنید پункти ابزاц و میدارم با انا و همین دیالوگ اکنون. از اینجا با ما لازم پункти интервал یعنی پункти интервал. از اینجا ما میبینیم که اینترвал اولینش 0 انا после یعنی بعدی قطارش 15 و جای این نیز میگذاریم 0 حرفش رو نویستن شرط است. از دویم گروه انتخاب میکنیم از این حرف، بعد انتخاب میکنیم اوکی و چون دیدید قطارهای ما راست شدن. این چنین طریقی انا همین فونکسیه یعنی ابزاц میتوانید بین قطارها گوییم مسافت رو کلان خود کرده باشید. برای مثال این 2 انا این 1